आसरा नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। खान साहब कह रहे हैं, इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान, मुझे पता है साजिश का, मुझे पता है कौन साजिश कर रहा है। क्या 22 साल की जद्दोजहद खान साहब की, इमरान खान साहब की, माफिया और साजिशी अनासिर के सामने बेबस हो गए हैं और उनके सामने उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। कहा जाता है कि मैंने एक जद्दोजहद की और मैंने ये कहा और मैंने वोट लिया इंसाफ के नाम पे, एहसाब के नाम पे मैंने वोट लिया। जब अपनी हुकूमत बनी तो अपने दौर में अपने लोगों का एहसाब नहीं कर पाए। जो अपनी पार्टी के अंदर लोग आए उनका एहसाब नहीं हो सका, उनके ऊपर केसेस बने, उसके ऊपर खामोशी। उनके दौर में बीआरटी बना, उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर, मालम जब्बा, उसके ऊपर भी बीआरटी। अपनी पार्टी फंडिंग के हवाले से 2014 से केस चल रहा है, उसके ऊपर भी कोई पता नहीं। वो लोग जिनके लेफ्ट और राइट बैठे हैं उनके ऊपर भी केसेस हैं, कोई कुछ नहीं। क्या बना एहसाब का, इंसाफ का? अपने दौर में फिर बहरान पैदा हुए। ना अपोजिशन ने, ना पीपल्स पार्टी ने, ना नून लीग ने कोई बहरान पैदा किए। अपने वुज़रा ने बहरान पैदा किया, अपने इत्तेहादियों ने बहरान पैदा किया। न किसी ने कहा, न किसी ने सुना। हर किसी ने कहा कि ये हुकूमत ना अहल है। हर किसी ने क्या, अपने वुज़रा ने ही कहा कि हमारी पार्टी के अंदर करप्शन है। अपने एमएनएज ने कहा, अपने इत्तेहादियों ने कहा। आज भी वो इनसे नाराज हैं, आज भी इनसे नाराज बैठे हैं। आज तो आपने सुना होगा इन्होंने 3 अहम वुज़रा अपने करीबी खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा से उनको फारिग कर दिया। ये साजिशी अनासिर कौन है? ये कौन साजिश कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी भी खामोश है, नून लीग भी खामोश है। आटे का बहरान, एक रिपोर्ट बनी, तहकीकाती कमेटी बनी, अपने ही वुज़रा कर रहे थे, कह रहे थे कि एक्सपोर्ट भी गलत हुआ, इंपोर्ट भी गलत हुआ। ये कौम को चूना किसने लगाया? ये 70 अरब रुपए पैसे किसकी जेब के अंदर गए? मुल्क की मैशियत कब बेहतर होगी? अवाम को रिलीफ कब मिलेगा? इस ब्रेक के बाद आते हैं, मेहमानों की तरफ चलते हैं और ये सवाल उनकी तरफ रखते हैं और जवाबात ढूंढते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में मोहतरम जनाब इशफाक मंगी साहब, पीएसपी के रहनुमा, एमएनए रह चुके हैं, एमपीए रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। मंगी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने स्टूडियो में टाइम दिया। उसी के साथ सरीना खान साहबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने भी ज्वाइन किया। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। मेरे साथ एंथनी नवी साहब, पीपीएमपी हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। सर, माफियाज की बात हो रही है, साजिश की बात खान साहब कर रहे हैं। कौन ये गए? अपनी पार्टी के अंदर लोग हैं, इत्तेहादियों को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? पीपल्स पार्टी, नून लीग तो खामोश है। मंगी साहब, कौन ये साजिश कर रहे हैं हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। ज़ाहिर है मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है, उसको तो सब मालूम होना चाहिए कि कौन साजिश कर रहा है। हमेशा जो बड़ा होता है उसको सब पता होता है, लेकिन खान साहब ने आज जो स्टेप लिया है, अपने ही वुज़रा जो है 3 वुज़रा को तकरीबन मेरे ख्याल में फारिग कर दिया है। तो उनको पता है कहाँ से साजिश हो रही है, कहाँ गुड गवर्नेंस बेहतर नहीं है, तो उनको सब पता है। लेकिन साजिश कौन कर रहा है उससे ज़्यादा किसको मालूम होगा। लेकिन अभी तक 1.5 साल हो चुका है, लेकिन आप देखें पूरे पाकिस्तान में कुछ भी डिलीवर नहीं हो रहा है। पूरा पाकिस्तान परेशान है, आईसीयू में है। आज आप कराची की सूरत हाल देखें, यहाँ पर पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। आपने बात की कि आटा महंगा हो गया है, आटा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, लोग परेशान हैं। रोटी जो है वो महंगी हो गई है। तो आखिर क्या करेगा आवाम, क्या करेगी? तो आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, करप्शन की खान साहब ने बात की, करप्शन उससे ज़्यादा करप्शन हो गई है। करप्शन रुकी तो नहीं है बल्कि ज़्यादा हो गई है। पहले जो है 5,000 में काम हो रहा है, अभी 5 लाख में भी काम नहीं हो रहा है। तो खान साहब ने जो करप्शन की बात की उस पर भी कोई वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सब लोग बाहर चले गए।
کوئی فارن چلا گیا, کوئی ہاسپٹل چلا گیا, کچھ بھی نہیں ہے, وہ بالکل جو پہلے تھا اس سے بھی جو ہے وہ خراب چیزیں ہو گئی. تو خان صاحب کو بہتر ہے. نہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے آنے سے, تحریک انصاف کے آنے سے مسائل میں اضافہ ہوا ہے؟ دیکھیں مسائل بڑھے ہیں, بحران بڑھے ہیں. جی بحران پہلے بھی تھا, لیکن دیکھو پہلے بھی حکومتیں چل رہی تھی, لیکن ظاہر ہے وہ کافی چیزیں تھی, کرپشن کی باتیں کرتے تھے, مہنگائی کی باتیں کرتے تھے, بہت ساری چیزیں تھی. ظاہر ہے بجلی مہنگی تھی, گیس مہنگی تھی, جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں جو وہ مہنگی تھی. پہلے بھی حکومتیں ظاہر ہے اس میں وہ ساری چیزیں تھی. لیکن خان صاحب کو اسی لیے تو جو ہے عوام نے جو ہے پرائم منسٹر بنایا. آج ملک کے پرائم منسٹر ہیں کہ بھائی جو ہے وہ گڈ گورننس کو بہتر کریں گے, وہ ساری چیزیں. لیکن وہ تو سارا خان صاحب نے ساری چیزوں کا یو ٹرن لے لیا, تو فائدہ تو ہوا نہیں عوام کو, ملک کو فائدہ تو ہوا نہیں. آج وہ خود بھی پریشان ہے اور عوام بھی پریشان ہے. ٹھیک ہے, خان صاحب بھی پریشان ہے سرینا, ملک بھی پریشان. پہلے حالات خراب تھے, اب بد سے بدتر صورتحال ہے. کوئی ایک بھی جگہ نہیں ہے, کوئی ایک بھی ڈومین نہیں ہے, کوئی ایک بھی سیکٹر نہیں ہے جہاں بہتری ہمیں نظر آئے. حالات خراب ہیں, خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتی. حالات خراب ہیں یا برے ہوتے جا رہے ہیں, یہ ایسا اپوزیشن پارٹیز تو کہہ رہی ہیں, مگر یہ ایسا ہے نہیں. اب آپ دیکھیں نا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بھی جو رپورٹ جس پر اتنا واویلا تھا پچھلے ہفتے, کیا ہوا؟ انہوں نے معذرت کی ہے. وہ انہوں نے نواز دور کے جو تھے 2 سال, اس کا رزلٹ اٹھا کے دے دیا تھا. آپ نے وزراء نے جو کہا, نہیں دیکھیں وزراء نے جو کہا, تو ظاہر ہے اسٹڈی اسی لیے وہ ہے کہ اسٹڈی کر کے بات ہونی چاہیے اس چیز کے اوپر, جو کہ یہ تو بات تو طے ہے نا کہ نہیں ہوا ہے اس طرح. 2017 انہوں نے کہا ہے ہم نے کرپشن کی بات نہیں کی, ہم نے کرپشن کی بات نہیں کی. 2015 سے 2017 کے درمیان جو ڈسکرپنسیز ہوئی تھی اس کا وہ پرسیپشن کی بات کر رہے ہیں, کرپشن کی بات نہیں کر رہے ہیں. پرسیپشن بھی کلیئر ہے, کرپشن ایک الگ چیز ہے, پرسیپشن ایک الگ بات ہے. بات یہ ہے کہ خود ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے معذرت کر لی ہے اس چیز پر, وضاحت دی اپنی. آپ کے وزراء نے پورے پروگرامز کیے, اس کو مسترد کیا, اس کو بائسڈ کہا, پوری چیزیں آئی. آپ کی انفارمیشن منسٹر نے تو انہوں نے غلط انفو دی نا, ٹرانسپیرنسی والوں نے غلط رپورٹ پیش کی ہے, یہ تو ہوا ہے نا. انہوں نے کہا ہے آپ نے یہ چیز دیکھی صحیح نہیں, آپ کے وزیر نے صحیح نہیں دیکھی نا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ نے تو صحیح تھی رپورٹ, لیکن اس کے باوجود انہوں نے وضاحت, انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ بات کرنی ضروری ہوتی ہے, تبھی انہوں نے اپنی وضاحت دی. بات حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہتری آئی ہے ہمارے جو 1.5 سال کی. آٹا مہنگا, چینی مہنگی. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میری سیلری میں میرا گزارا نہیں ہوتا, آپ ٹی وی نہیں دیکھیں, اخبار نہیں پڑھیں, نہ آپ کچھ کریں. آپ کہیں گے حالات بہتر ہو. آٹا اگر آپ دیکھیں, اگر آٹے کی ایکسپورٹ پر اتنا سوال اٹھ رہا ہے تو ماضی کی حکومتوں نے 2.5 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کیا. ٹھیک ہے, 2.5, یہاں پر 48,000 میٹرک ٹن خالی ایکسپورٹ ہوا, جس کے اوپر اتنا واویلا. اب جو سندھ میں جو معاملات ہیں, جو سندھ میں ہوا ہے, وہ ایک مصنوعی قلت پیدا کی گئی ہے. ان لوگوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی سندھ حکومت نے پراپر, اس وجہ سے یہاں پر زیادہ جو ہے وہ یہ جو کمی آئی, اور اس کی وجہ سے جو ہے پنجاب میں کیسے آئی, خیبر پختونخوا میں کیسے آئی. بات یہ ہے, علی زیدی صاحب نے کہا ایکسپورٹ بھی غلط کی, امپورٹ بھی غلط کی. ابھی ایک رپورٹ آئی ہے آپ کی, جو کمیٹی بنائی تھی خان صاحب نے, اس کمیٹی میں آپ کے گورنمنٹس کے آفیشل بھی اور سیاستدان بھی, وہ سیاستدان جو گورنمنٹ کے اندر ہیں. دیکھیں خان صاحب, وہی بات میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں تو احتساب اکراس دا بورڈ ہوتا ہے. ابھی یہ جب کمیٹی بنی ہے, FIA بھی انوالو ہے, آپ دیکھے گا کہ جو بھی اس کے جو بھی ریزلٹ نکلے گا تحقیق کے بعد, اس پر عمل درآمد ہوگا ہی ہوگا. جو قصوروار ہیں ان کا نام سامنے آئے گا اور سزا دی جائے گی. یہ اس میں یا جو بھی اس کے مطابق ری ایکشنز ہوتے ہیں وہ لیے جائیں گے, جو بھی رپورٹ مرتب ہوگی. تو ظاہر ہے اب یہ ہے, اس بحران کا ذمہ دار کون ہے, آپ کس کو ذمہ دار سمجھتی ہیں؟ یہ کمیٹی, اسی لیے تو یہ کمیٹی بنی ہے. گورنمنٹ ذمہ دار ہے نا میڈم. دیکھیں نہیں, آپ اس کو آپ ایز اے لے کے, گورنمنٹ اگر ذمہ دار تو کمیٹی کیوں بناتی؟ کمیٹی بنائی ہے FIA, وہ ہے, وہ ایک اپنا کس کو ذمہ دار سمجھیں, کس کو ریسپانسبل کریں؟ نہیں بالکل, عمران خان بھی نہیں, گورنمنٹ بھی نہیں, تو کون؟ امتیاز میر, اشفاق منگی صاحب کون ذمہ دار ہیں؟ جو یہ بات وقت کے ساتھ واضح ہوگی جب اس میں ادارے انوالو کیے گئے ہیں, اسی وجہ سے کیے گئے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ایک فیصلہ نکلے, اور جو بھی ہوگا
آپ دیکھیں کبھی بھی یہ ہمارے جو پی ایم صاحب ہیں وہ کبھی بھی اقربا پروری یا وہ اس طرح کی چیزوں پر نہیں وہ کرتے, وہ ہمیشہ ایکشن لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بھی جو ذمہ دار سامنے آئیں گے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. یہ آپ دیکھیں گے. نبی صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. سازش ہو رہی ہے بار بار, یہ حکومت سازش اور مافیا, ان کو مینڈیٹ, ان کا منشور, یہ حکومت کریں گے, ان کو مینڈیٹ ملا ہے. آپ کی طرف بھی اشارہ, نون لیگ کی طرف بھی اشارہ, بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھلی گورنمنٹ, یہ مافیا تھے, انہوں نے ملک کی یہ حالت کی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ میر صاحب. زرداری صاحب نے اسمبلی فلور پہ ایک بات کی تھی اس ٹینیور میں. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ حکومت گرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود گر جائے گی. اور وہ اب جو اس وقت انہوں نے بات کی اس کی نشانی اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ان کے وزیر خود کھڑے ہو کر جو ہے وہ ان کی کرپشن پہ جو ہے وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں, ان کے وزیر. اور جس طریقے سے محترمہ فرما رہی تھی, اگر یہ ایک تھوڑا سا جو ان کی پی ٹی آئی کی ایک روایتی سیاست ہے, یہ کہہ دیتی کہ ہم نے جو کے پی کے میں وزیر ہٹائیں وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے بعد اٹھائیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک اچھا قدم لیا. دیکھو بھائی کرپشن ہو رہی تھی, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو ایک چیزیں مینشن کی, ہم نے وزیروں کو ہٹا دیا. ایک پازیٹیو میسج آتا ہے نا, جو ان کی عادت ہے ہمیشہ چیزوں کو ٹرن آؤٹ کر. ارے سر وہ انتشار کی وجہ سے ہٹا رہے ہیں. مجھے کمپلیٹ کرنے دے نا, میں اپنا ایک دے رہا ہوں نا, ایک ورژن تھا نا. وہ اس طرح کہہ دیتے کہ جو ان کی عادت ہے چیزوں کو مینوپولیٹ کر کے اور اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے, جس طریقے سے اب آٹے کا بحران ہوا پورے ملک میں. اب یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم نے پنجاب کا وہ آٹا اٹھا کے اور وہ فیڈ بنانے کے لیے دے دیا. یہ کبھی نہیں کہیں گے, جو پنجاب کی تاریخ میں نہیں کبھی ہوا. یہ کبھی نہیں مانیں گے کہ 10 دن جو وفاقی حکومت کے ایک دوسرے ضدی ترین وزیر نے یہاں ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال پورے ملک میں کر دی تھی, جس کی وجہ سے پورا جو سپلائی چین متاثر ہوا تھا, اس کو کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ کبھی نہیں مانیں گے کہ ہم نے جو تھا ایک کم پیسوں کی جو ہم نے ایک گندم خریدی تھی, اور ہمیں بار بار کہا گیا ان کے جو سرکاری اداروں کے لوگوں نے کہ بھئی آپ اس کو ایکسپورٹ نہ کریں, اس میں جو 9 ارب کی سبسڈی دی انہوں نے, اور پھر 1800 روپے کے حساب سے منگوائی. ٹھیک ہے نا, 1100 کی خریدی, 1300 کی خریدی, 1100 کے حساب سے بیچی اور 1800 کے حساب سے امپورٹ کی. 2 دفعہ انہوں نے, ایک دفعہ 9 ارب کی چپت لگائی اس قوم کو, پھر 5 ارب کی لگائی. یہ کبھی بھی اپنی جو ہے نا غلطیاں نہیں مانیں گے, تو ہمیشہ ڈائیورٹ کرتے ہیں. تو میں اس سینیریو میں کہہ رہا تھا, بول دیتے نا کہ بھائی کرپشن ہو رہی ہے, کرپٹ منسٹر ہیں, عامر کیانی کو بھی ہٹایا, فلاں کو ہٹایا, فلاں کو ہٹایا. اب ہم نے جو ہے وہ دوبارہ فورن فنڈنگ کے لیے خان صاحب چلے گئے کورٹ میں کہ نہیں جی اس کو جو ہے ہم مانتے نہیں ہیں. تو وہ کیا نام ہے ان کا, وہ بابر جو کمپلیننٹ ہیں جی, وہ تو متاثر ہی نہیں ہے. بھائی پوری قوم متاثر ہے. اب ان کو تو صرف ایک ہی آتا ہے نا کہ میرے پاس تم ہو, باقی کسی کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو, ختم ہوگی بات. میرے پاس تم ہو نا, ختم ہوگی. عقل تو پہلے ہی مر گئی تھی, کل دانش بھی مر گیا, ختم ہوگی کہانی. صحیح. خاموشی. ایک چیز, بحران پیدا کیے جا رہے ہیں, بحران اپوزیشن بھی پیدا نہیں کر, حکومت کے اپنے بحران ہیں. بلوچستان حکومت آپ کے سامنے, سندھ کے اندر ایم کیو ایم جی ڈی اے آپ کے سامنے, خیبر پختونخوا کے اندر آپ سمجھیں, کاف لیگ آپ سمجھیں, ان کے اپنے بحران پیدا کیے ہوئے. اپوزیشن تو بحران پیدا نہیں کر رہی. دیکھیں امتیاز صاحب, دیکھیں اگر میں وفاق کی بات کروں گا تو وفاق والے ناراض ہو جاتے ہیں. اگر سندھ کی, ظاہر میں تو گورنمنٹ کی بات کروں گا نا, گورنمنٹ وفاق میں پی ٹی آئی کی ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے, سٹی کی جو ہے وہ جناب آپ کے دوست ایم کیو والوں کی ہے. اگر میں پی ٹی آئی کی بات کروں گا, میں کہوں گا پی ٹی آئی صحیح کام نہیں کر رہی ہے, تو پی ٹی آئی کے دوست ناراض ہو جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کی بات کرو تو وہ ناراض, ان کی بات کروں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. بھائی آخر ہم کس سے بات کریں, بحران اپوزیشن تو پیدا نہیں کر رہی ہے نا بھائی, ان کی نااہلی ہے. دیکھیں کوئی بھی صحیح کام نہیں کر رہا ہے. ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے, کراچی کی کیا سٹی گورنمنٹ صحیح کام کر رہی ہے؟ سٹی گورنمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہیں گے بھائی پیپلز پارٹی والے ہمیں فنڈ نہیں دے رہے ہیں, یہ کام سارا پیپلز پارٹی. بھائی کچرا کیوں نہیں اٹھا رہے, بھائی پیپلز پارٹی کرنے نہیں دیتی. بھائی فلاں کام کیوں نہیں کرو گے, پیپلز پارٹی کرنے. اچھا کرتے ہیں سندھ حکومت کی بات, وہ کہتے ہیں کہ بھائی جناب پی ٹی آئی والے جو وہ ہمیں جو ہے اپنا جو وہ رائٹ جو ہمارا ہے فنڈ, وہ فنڈ نہیں دیتے. تو میرے بھائی اپوزیشن کا کیا قصور ہے؟ ہم تو اپوزیشن کا رول پلے کریں گے,
इम्तियाज साहब, इतनी सूरत हाल ख़राब है यहाँ कराची में, समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हुकूमत चल कैसे रही है। अवाम बहुत परेशान है, अवाम को रिलीफ चाहिए। खान साहब कल कराची आ रहे हैं, यहाँ अवाम की बात करें, रिलीफ दें अवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो फिर अवाम सड़कों पे होगी। किसके पीछे? कोई भी निकलने के लिए तैयार नहीं है, किसके ऊपर भी यकीन करने के लिए। सबको अवाम ने आजमाया, पीपल्स पार्टी को भी आजमाया, नून लीग को भी आजमाया और तहरीक इंसाफ को भी आजमाया। अब हम मैदान में हैं इंशाल्लाह ताला। मुस्तफा कमाल का जो हम लाड़काना गए, कल ही हम वापस आए, आपने देखा तारीखी जलसा हुआ लाड़काना की अवाम ने। वहां देखो पीपल्स पार्टी पहले मोहम्मद अब्बासी साहब ने वहां उनको शिकस्त दी सूबाई असेंबली की सीट पर। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब मुस्तफा कमाल जैसे ही लाड़काना पहुंचा, कल आपने देखा 25 तारीख को 24 तारीख को तारीखी जलसा हुआ है। वहां नो डेरो के अवाम, रतो डेरो की अवाम, मोहनजो दड़ो, नसीराबाद, वगन, सारे लोगों ने इतना जबरदस्त भरपूर इस्तकबाल किया और तारीखी जलसा करके ये दिखा दिया कि हम मुस्तफा कमाल के साथ हैं, क्योंकि वो बेस्ट मेयर रह चुके हैं। उनको पता है, वो यहाँ का डॉक्टर है, उनको पता है कि सड़कें कैसे बनती हैं, ड्रेनेज कैसे बनता है, रोजगार कैसे दिया जाता है। तो इंशाल्लाह ताला अब होप है अवाम को कि मुस्तफा कमाल इंशाल्लाह ताला 17 महीने में ना आपकी साख रही है, ना आपकी क्रेडिबिलिटी रही है। 17 महीने में अवाम आपसे बेजार, अवाम आपसे तंग हो गई है। 17 महीने की कारकर्दगी एक तरफ, पीपल्स पार्टी की 30 साल की कारकर्दगी और नून लीग की 30 साल कारकर्दगी एक तरफ है। आपको लोग बद्दुआएं दे रही है ऐसी हुक्मरानी को। नहीं, मैं तो हैरान हूँ कि किस तरह बात की जा रही है। आप वैसे भी देखें कि कितने ज्यादा अब फॉर एग्जांपल यूटिलिटी स्टोर्स पे 6 अरब रुपए के जो है वो सब्सिडी दी जा रही है। साथ साथ राशन कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, हेल्थ कार्ड्स दिए जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता देखें तब्दीली की तरफ जो है वो चीजें आ रही हैं। और अब आप मतलब 17 महीने कोई एक बार तो नहीं होता किसी चीज को जज करने का। आप इतना टाइम तो दें जो एक पूरा टेन्योर हो, आप उसके एंड में एनालाइज करें, पहली बात। दूसरी बात, मैं इस तरह हैरान हूं कि कराची, अब अगर चेहरे वही हैं, देखें नाम बदलने से क्या होता है, ये कराची के जो हालात है इन्हीं चेहरों इन्हीं हाथों से गुजर के अब तक अभी भी हम तो अभी भी यहाँ पे सिंध में कराची में ऑपोजिशन, लेकिन आपने भी वही चेहरे दिए, एमक्यूएम के साथ बैठे हुए, आपने भी वही बुजरा लगाए। हम लोग हमारी ये कोशिश है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेके चलें ताकि अवाम को इवेंचुअली फायदा हो। हम ये नहीं देख रहे कि अगर सब मिलके कोई अच्छी सोच ला सकते हैं और इसमें तरक्की कर सकते हैं, कराची के अवाम को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, तो वो कर रहे हैं हम। इसके लिए यहां तो इत्तेहाद ही आपको प्रॉब्लम पैदा करे। पंजाब के अंदर तो आपको मेजॉरिटी है, काफली का आपके साथ, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो आपको बड़ी मेजॉरिटी है, वहां आप क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे? आप नहीं, ये तो मतलब क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हो? ऑब्वियसली परफॉर्म कर रहे हैं तभी आगे बढ़ रहे हैं। आपने वुज़रा क्यों चेंज किए अगर आप परफॉर्म कर रहे थे? अब आप नहीं तो वुज़रा इसलिए आपके अपने फवाद चौधरी साहब आपके वुज़दार साहब के लिए क्या कह रहे हैं? आज जो है, आज अगर वुज़रा चेंज करने की बात करते हैं, देखें आइन जो है ना वो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अवलियत रखता है। हमारी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइन है उसकी पासदारी जो है वो बहुत जरूरी है। हर शख्स पहले एक रुकन है और फिर किसी मकाम पे। आपने आतिफ खान को चेंज किया, फवाद चौधरी के ऊपर डिसिप्लिन लागू नहीं होता, उसने क्या कहा उस्मान बोजदार के लिए, आप उसके ऊपर भी इंप्लीमेंट करें। उन पर जो आज जो वुज़रा जो बरतरफ हुए हैं उनके ऊपर इंतशार या आपको अंदाजा है ना कि इस चीज की एक वो टैगलाइन आ रही है जिसकी वजह से अब जो है एक अक्रॉस द मैसेज ये दिया गया है कि जो भी पार्टी को मुत्तहिद नहीं रखेगा उसको जाहिर है फिर इस तरह की चीज का सामना करना पड़ेगा। तो मुत्तहिद रहना, यूनाइटेड रहना और पार्टी नैरेटिव को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो जाहिर है उन्होंने सोच समझकर सारा फैसला किया, यही मैसेज है सबके लिए। ठीक है, मैं सर आपकी तरफ आऊंगा। अपोजिशन मुत्तहिद नहीं है, कोई एक्टिव रोल अदा नहीं कर रही। जिस तरह की आपको गवर्नमेंट कमजोर मिली है, जिस तरह की नाकाम गवर्नमेंट मिली है, जिस तरह की बहरान पैदा कर रही है ये गवर्नमेंट, 17 महीने के अंदर इतनी नाकाम गवर्नमेंट मैंने कभी अपनी तारीख के अंदर जो है ना नवीद साहब नहीं देखी। लेकिन आप लोग खामोश भी हैं, चुप भी हैं। बिलावल साहब वहां नून लीग खामोश, कोई डील हुई है, कोई मुआहदा हुआ है, नजरिया है, जरूरत के तहत खामोश है, क्या वजह है? आपने पहले नहीं देखी थी कभी?
मैंने तो कभी ऐसी नाकाम गवर्नमेंट मैंने नहीं बड़ी देखी। मेहरबानी, मैं आपका सिर्फ ना वो चाह रहा था कि आप इंडोर्स करें, 17 महीने के अंदर इंडोर्स करें जरा इतने इसको। सर, मेहरबानी, इतने क्राइसिस, इतने क्राइसिस। मेहरबानी, हाँ, मतलब ज़ाहिर है आप, लेकिन आप जैसी खामोशी भी मैंने नहीं देखी। आपने जैसे इंडोर्स किए, मतलब लाइव जो ये जो है पाकिस्तानी अवाम के लिए जो ये इस वक्त आपका टीवी शो देख रहे हैं, ये उनके लिए बाकी बड़ी एक हौसला अफजा बात है कि आज मीडिया पे बैठे हुए दोस्त भी जो है वो ओपनली ये बात कर रहे हैं कि इस तरह की एक ऐसी अवाम दुश्मन हुकूमत जो है हमने कभी नहीं देखी। बड़ी मेहरबानी आपकी। देखिए बात ये है कि हम पॉलिटिकल वर्कर हैं और हम इसको चाहते हैं कि अवाम के सामने जितनी भी इस हुकूमत की वो अवाम दुश्मन जो पॉलिसीज है वो खुलकर सामने आए, और वो आ रही हैं। कब तक आ रही हैं, किस वजह से, क्यों जो सबसे ज्यादा मुफाहमत का बादशाह था आज खामोश बैठा है, चुप करके बैठा है? हम चुप करके नहीं बैठे। क्या हम चुप करके एक नहीं जमानत बैठे। की वजह नहीं, से? नहीं। क्या 2 जमानतों की वजह से लेके बैठे हुए हैं इसी वजह से? नहीं, आपको शायद याद होना चाहिए ये ना सर जी, क्या तासुर तो यही है ना? नहीं तासुर आप बेशक अब शायद उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पहले वाली बात को। ऐसा नहीं है, पहले वाली बात को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, हम कहीं पर खामोश नहीं है। हम यहाँ पर सुबह सिंध में हमें एतमाद का वोट मिला है सिंध की अवाम की तरफ से। हम यहाँ पर जो है वो अवाम की खिदमत कर रहे हैं, और वफाक के साथ साथ तीनों सूबों में इस सियासी जमात की हुकूमतें जो हैं वो ख्वाब देख रहे थे कि हम सिंध में शायद हुकूमत गिनाएंगे। आज जो है वो इनको जो है वो लाले पड़े हुए हैं, तो ये अपने लिए खुद ही गड्ढे खोद रहे हैं और ये खुद ही उस गढ़ों में गिरेंगे। आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं है? बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, निकालें, हमारी जिम्मेदारी है, हम मोबिलाइज कर रहे हैं। और आज भी यहाँ बैठे हुए, आज भी इस वक्त भी यहाँ बैठे हुए आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से जो अवाम के साथ होने वाली नाइंसाफियां हैं उसके लिए, मतलब आपके यहाँ भी तो बात बुलंद कर रहे हैं ना। मतलब बहुत सारे मीडियाज के वो जो होते हैं ना वो अपना अवाम तक पहुंचाने के लिए फोरम्स होते हैं ना। अब ये भी एक फोरम है, यहाँ भी बैठे हुए हैं और मतलब हम इसी चीज की दुहाई दे रहे हैं। आपसे भी जो है हमने जो है वो आज वो ले ली एंडोर्समेंट। यहाँ पर हम जो है हम इसको पूरे एक पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ इसको जो है वो लेकर चलेंगे और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ लेकर चलेंगे और अवामी राब्ता मुहिम के साथ इसको लेकर चलेंगे। बिलावल साहब ने अभी सिंध के साथ साथ जो है वो सेंट्रल पंजाब में भी जो है वो अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दिया और हम तो निकल आए हैं। किसी भी वक्त 2020 में ये जो 2020 स्टार्ट हुआ इसका फैसला हो जाएगा। सर आपको लग रहा है कि अपोजिशन वाकई अपना किरदार अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं? अपोजिशन का जो रोल होना चाहिए, जो किरदार अदा कर रहे हैं वो कर रहे हैं, या आपको खामोशी, कंप्रोमाइज, सौदेबाजी आपको नजर नहीं आ रही? जो इनको किरदार अदा करना था वो तो कर लिया था। आप देखें सुकून से बैठे हुए हैं। मैंने पहले भी कहा कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग यहाँ पर अपने अपने घरों में बड़े आराम कर रहे हैं। यही उनकी अपोजिशन थी, वो अपोजिशन का रोल तो उन लोगों ने प्ले कर दिया। गिव एंड टेक हुआ। ऑफ कोर्स आप देखिए अवाम को शऊर है, सबको पता है अवाम को। इम्तियाज भाई आप माशाल्लाह समझदार आदमी हैं। आप देखें अपोजिशन है कहाँ, मुझे ये तो बताएं कहाँ है अपोजिशन। अब कल खान साहब आ रहे हैं, अब अपोजिशन वालों को जो मनाने के लिए आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है, खामोशी है, बिल्कुल खामोशी है। हाँ, आपका कुछ रेस्पॉन्ड करना चाहिए। मैं तो इस वक्त दुनिया हैरत कदा होगी ये पीपल्स पार्टी का नुक्ता नजर जानकर इस वक्त मेरे भाई से, क्योंकि आप ये देखें बेनजीर इनकम सपोर्ट में किस कदर मतलब जिसे कहते हैं हाई ग्रेड लोगों को 6-6 हजार रुपए के लिए उन्होंने अपने नाम दिए हुए हैं। इतनी एक प्रोग्राम में इतनी करप्शन है तो आप सोचें कि पूरे सिंध का क्या हशर नशर हुआ है। और उसके बाद ये बात हमसे कही जा रही है कि हम नाकाम है। हम तो पहले पुरानी नाकामियों को दुरुस्त करने में लगे हुए, साथ साथ मुल्क को भी आगे लेकर जा रहे। पहली बात। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी को आप देखें जहां से जो 2 स्ट्रॉन्ग तरीन वोट्स जो इनकी जगह थी, लियारी और लड़काना का हाल देखें कि आप आधे लोग जो हैं वो डॉग्स के उसमें और दूसरा HIV, आधे लोग जो हैं वो HIV की नजर हो गए। कितना बड़ा स्कैम है ये, जो दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। बाहर से लोग आ रहे थे केस स्टडी करने, पहली बात। दूसरी बात, लियारी में क्या हाल हुआ है, गैंग वॉर जो दूसरी चीजों के तहत, वो सबसे ज्यादा कराची का पसमानदा इलाकों में से एक है और सबसे ज्यादा जहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस रही हैं। मैं हैरान हूं कि हम पर 17 महीने के बाद बात की जा रही है, जिन्होंने 17 साल हुकूमत करी है। कैसे? मैं जानना चाहती हूं ना कि कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं 17 महीने में। आप पूरा टाइम तो दें, एक टेन्योर तो पूरा होने दें, फिर बात करें। आप खुद कहते थे कि 90 दिन के अंदर
एहसाब होगा, करप्शन खत्म होगी। आपने खुद दावा किया था, इन्होंने तो नहीं पूछा था, हमने तो नहीं कहा था, ये खुद आपके दावे थे। आप ये देखें, एहतसाब की बात करते हैं, आप ये देखें हमारे यहाँ तो कोई ना अकरबा परवरी की जा रही है ना कुछ। जहां कहीं लगता है कि कोई चीज दुरुस्त पैराए पे नहीं हो रही है तो उसको वहीं खत्म करके नए तरीके से चीजों को वो किया जाता है। ठीक है, आपके सामने की मिसालें, चाहे कोई करीब पुराना तरीन साथी हो, कोई जाने कुछ नहीं, पार्टी, उसके उसूल, हुकूमत, उसके उसूल सबसे ज्यादा अफजल है इस वक्त, और यही हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला इन्हीं उसूल वाली चीजों के ऊपर चलते हुए ही हम वो मिसाल कायम करेंगे कि इतने साल अगर हमें मिल गए तो दुनिया देखे थर्ड वर्ल्ड कंट्री से पाकिस्तान निकल के कैसे टॉप वर्ल्ड ऑर्डर में आता है। सर जी, मैं इसका थोड़ा अपनी बहन को जवाब दूंगा माजरत। देखिए मेरी बहन कह रही है कि 17 अभी तो 17 महीने हुए हैं, 5 साल पूरा करने दो तो भाई 17 महीने में तबाही हो गई, तब्दीली जो है वो तबाही में हो गई है, अवाम परेशान है। अगर पिछली गवर्नमेंट ने जो है जाहिर है वो उन लोगों ने अपने नाकामी का मुजाहरा किया, क्या आप भी वही करेंगे? तो अपोजिशन तो देखें ये जवाब ले लो। मेरे साहब शायद मोहतरमा ज़्यादा जो है वो इमोशनल हो गई थी, तो खैर है, चले वो उनको पार्टी का हक है, उनको बात करनी चाहिए। मैं थोड़ा सी बात करना चाहूँगा कि देखिए बड़ा अच्छा लगता है कि वो तनकीद की जाए, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है कि बंदा अपनी गलती को तस्लीम करे। मुझे ये बात कहते हुए यकीन जाने बड़ा वो सर अब मुनासिब सा तो नहीं लग रहा, लेकिन अपना कैंसर हॉस्पिटल चलाने के लिए पंजाब के हॉस्पिटलों से कैंसर की दवाइयाँ गायब कर ली गई। पंजाब में कैंसर की दवाइयाँ नहीं मिलती मीर साहब, सिर्फ एक ही कैंसर का हॉस्पिटल है वो जिसको चलाने के लिए, जिसका ख्वाब था, जिसके लिए चंदा जमा किया गया, और लोग रुल रहे हैं पंजाब में कैंसर की दवाइयों से। हमारे यहाँ तो किसी के हॉस्पिटल नहीं थे ना जिसमें HIV की कोई इंजेक्शन लगते, सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए पंजाब से कैंसर की दवाइयाँ गायब कर ली। अब आप देख लीजिए, अब जिस शख्स की अप्रोच ये होगी उसको आप मुल्क चलाने के लिए दे दें, जिसने सारी जिंदगी चंदा जमा किया हो। अब मैं थोड़ी सी, अगर आप मुझे इजाजत दें, लिबर्टी दें थोड़ी सी, जिसका वालिद करप्शन पे निकला हो, वो क्या इस मुल्क से करप्शन का खात्मा करेगा? मेरे बताइए मुझे सर, हो सकता है? मैं बात मतलब ऑन द रिकॉर्ड बात है कि उनको जॉब से निकाल दिया गया करप्शन की वजह से, और वो नारा लगा रहे हैं कि करप्शन हम खत्म करेंगे। ठीक है ना, अब जहां करप्शन के केसेस आते हैं खान साहब वहां पे जाके खड़े हो जाते हैं। फॉरेन फंडिंग का केस कर लीजिए, BRT का कर लीजिए, मालन जब्बार, ये केस बता दीजिए जहां पर खान साहब ना खड़े हुए हों। ठीक है, हाँ जवाब दे। देखिए मैं तो ये बात कहूंगी, जब असूलों की बात खत्म हो जाती है तो बात जातियात पर आ जाती है, और मैं इस चीज की बिल्कुल कायल नहीं हूं कि मैं जातियात की पर्सनल जो ग्रोथ होती है, जो ग्रूमिंग होती है, मैं थोड़ी सी ऐड कर लूं, ऐड कर लो। देखिए आपने भी ऐड कर दिया, जब देखिए ना जो ग्रूमिंग होती है ना वो ही रिफ्लेक्ट करती है ना फिर आगे आपकी जिंदगी में। उनसे ज्यादा तो दुनिया को पता है कि वेल ग्रूम्ड इंसान जो है शायद टॉप लीडर्स में आ चुके हैं, वो इंटरनेशनली भी अगर आप देखें तो ग्रूमिंग, लेकिन वो पॉपुलर है, अच्छे हुक्मरान नहीं है, 23 साल अच्छे हुक्मरान नहीं, 23 साल पॉपुलैरिटी अलग पहली चीज बात है, अच्छी हुक्मरानी देना अलग चीज है। ये हुक्मरानी तो नहीं कहेंगे, वो अपने आप को जो है ना वो अवामी मतलब वो लीडर होते हैं। आप ये देखें कि उन्होंने ये अर्न किए 23 साल, उन्हें विरासत में नहीं मिली और लोगों की लेकिन हुक्मरानी कैसी ये पार्टी 22 साल की जद्दोजहद करके एक सियासी पार्टी, मैडम हुक्मरानी कैसी मिली है? कोई एक चीज भी आप मुझे बताएं जो बेहतर हुई हो। अगर आप कोई आप देखें दीमक ज़दा इदारे मिले यहाँ पर ऑलरेडी, कोई एक इदारा बनाया हुआ, कोई एक इदारा बनाया हुआ मुझे बताएं। वो पुराने वही मैं बात कर रही हूँ कि कैंसर का इलाज कर रहे हैं वो, ठीक है ना, वो पहले तो वो चल रहा था इदारों में से, अलग चीज, इदारों में से वो वजीर आजम, दुनिया उनकी हुक्मरान पार्टी है, आपको गवर्नमेंट मिली है, आपने क्या बनाया? देखिए हमें कोई एक चैलेंज मिला है, सरहदी चैलेंज अलग मिले, जो हमारे पास जो चीज हमें उसमें बेहतरीन फैसला करना जो आवाम के मफाद में हो, पहली चीज। दूसरी चीज आप वैसे इकोनॉमी भी देख लें, ऑलरेडी कर्जे लिए हुए माजी के जो कर्जे आपने भी लिए, तो वो तो पहले तो इनके सूद उतारने के जो इन लोगों ने लिए, आपने भी सूद पे लिया कर्जा, आपने भी लिया, IMF के पास भी गए ऑलरेडी, जैसी हुकूमत आपने इंटरेस्ट भी बढ़ाया मैडम, नहीं तो इन्फ्लेशन भी बढ़ी है मैडम, सारी क्यों हुई? आपने भी वही पुरानी हुक्मरानी की है ना। पुरानी ब्रेक के बाद आता हूं, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक। वेलकम बैक। कोई तरजीह गवर्नमेंट की, प्रायोरिटी अवाम देख रहे हैं कि वाकई अवाम के मसाइल हल किए जाएं, कोई टाइम पूरा करते हुए गवर्नमेंट आपको नजर आ रही है कि ये टाइम पूरा करेगी?
देखें इम्तियाज भाई, ईमानदारी की बात है, अगर गवर्नमेंट संजीदगी के साथ अगर आवाम के मसाइल हल करेगी तो हम भी उनको जो है सपोर्ट करेंगे, अपोजिशन का रोल प्ले करते हुए हम सपोर्ट करेंगे उनको। हालांकि हम असेंबली के अंदर नहीं, असेंबली के बाहर हैं, लेकिन बाहर बैठ के जो अपोजिशन कर रहे हैं हम सपोर्ट करेंगे बिल्कुल। जो अच्छा काम होगा हम बिल्कुल करेंगे। ऐसा नहीं है कि खामखा जो है उनको जो है तनकीद का निशाना बनाए। लेकिन देखिए 17 महीने हो गए, 17 महीने में जितना प्रॉब्लम हुआ है पूरे पाकिस्तान में, वो मैं समझता हूँ समझ से जो है वो बालातर है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी इनकी है, पुराने लोग लेकिन हैं, किस ये प्रॉब्लम्स पैदा कर रहे हैं गवर्नमेंट्स के लिए। नहीं देखिए, कोई भी नहीं होता है। मैं कहता हूं कि भाई जो सरबराह होता है वो कंट्रोल कर सकता है। आज खान साहब ने केपीके में तीन वुज़रा को फारिग कर दिया ना, कर दिया, सीएम को बोला फारिग करो, कर दिया, नोटिफिकेशन भी आ गया। तो भाई पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल, ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं, कोई मसला ही नहीं है। ब्यूरोक्रेट को बैठाओ, काम सही नहीं कराए, करप्शन में बंद कराओ उसको, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम जो है किसको टाइम पूरा करने दें, मुझे ये बताएं। वफाक को करने दें, सिंध को करने दें, सिटी को करने दें। यहाँ मसले तो सारी गवर्नमेंट ने जो है मसले पैदा कर दिए। मैं सिंध की बात करता हूँ, मैं कल ही लाड़काना से आया हूँ, ईमानदारी से बात बता रहा हूँ। यहाँ कुत्ते काट रहे हैं लोगों को, वैक्सीन नहीं मिल रही, लोग परेशान हैं। उसके बाद हम वहाँ जब लाड़काना में स्पीच कर रहे थे तो हम हंस भी रहे थे, कह रहे भाई क्या लाड़काना में भी कराची का मेयर है क्या कि यहाँ कोई कचरा नहीं उठा रहा है। ये पोजीशन है लाड़काना की। भाई अवाम, मैं कहता हूँ वहाँ पर क्यों नहीं तरजीह दे रहे हैं? इतने हजारों अरबों रुपए फंड गए हैं, वो कहाँ गए? कोई ऑडिट करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। मीडिया पे इतने टॉक शो होते हैं, सियासतदान बोल रहे हैं कि भाई सिंध में कोई काम करो, तो उनसे पूछो तो वो कहते हैं वफाक पैसा नहीं दे रहा है। भाई ये क्या है? तो सिंध का पैसा कहाँ जा रहा है? नहीं है। मैं आप जाएं लाड़काना, सिर्फ लाड़काना सिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप वहाँ सराउंडिंग में गांव गोठों में तो जाएं, आप नो डेरों में चले जाएं, आप रतो डेरों में चले जाएं, आप बंगुल डेरों में चले जाएं, आप नसीराबाद जाएं, आप वगन जाएं, ये वो मैं बता रहा हूँ। आप मोनजो दड़ो चले जाएं, वहाँ की हालात बहुत खराब हैं, लोग परेशान हैं, पीने का साफ पानी नहीं है, हेपाटाइटिस बी और सी के मरीज हो चुके हैं। तो सिंध हुकूमत भी 12-13 साल से हुकूमत कर रही है, वो कुछ नहीं कर रही है। अच्छा आ जाए सिटी गवर्नमेंट या कराची की, कराची से आपसे ज्यादा बेहतर कौन जाता है? आप कराची में रहते हैं, आप यहाँ प्रोग्राम करते हैं, मेरी बहन बैठी हुई है, मेरा भाई बैठा हुआ है, क्या कराची में प्रॉब्लम कम है? तो भाई कौन करेगा? हम मुझे ये बताएं कि हम ये ओनरशिप का प्रॉब्लम है। कराची का मैंडेट सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ के पास हैं, उनके पास एमएनएज अब ज्यादा हैं, एमक्यूएम के पास आज एमएनएज ज्यादा नहीं है, उनके इत्तेहादी भी हैं। ऐसे समझो कि पीटीआई की तो सिंध में, कराची में भी, लेकिन फिक्र ज्यादा एमक्यूएम को है, तहरीक इंसाफ को नहीं है। क्या वजह है? देखें एमक्यूएम के दोस्त तो उनको फिक्र तो बिल्कुल है। देखें आप वजारत छोड़ पड़ेगी, फिक्र उनको ज्यादा है, इनको फिक्र नहीं। तकरीबन किसके 13-14 एमएनएज है। 161 अरब रुपए की फिक्र है, वजारत की फिक्र नहीं है। 161 अरब रुपए की फिक्र, क्योंकि वो पैसा आ जाएगा तो जाहिर ही आपको मैडम, हाँ, तरक्याती फंड्स जिसको कहा जाता है कि ये सियासी रिश्वत है, ये कह रहे हैं कि उनकी फिक्र। एमएनएस आपके ज्यादा है, कराची की सबसे बड़ी जमात आप हैं, आपको मैंडेट मिला है। चाहे वो कहते हैं कि ये हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, ये जेन्युइन मैंडेट आपके पास नहीं है, एमक्यूएम का मैंडेट चोरी करके आपको दिया गया है, लेकिन एमएनएस तो आपके ज्यादा है, लेकिन फिक्र तो एमक्यूएम को है। तहरीक इंसाफ को कराची की फिक्र क्यों नहीं है? देखें, पहले तो मैं कैटेगोरिकली ये बात करती हूँ कि जो मैंडेट चोरी करने की बात है, 2013 के इलेक्शंस में भी मैंने काम किया हुआ है, उस वक्त भी हमारा मैंडेट चोरी हुआ था उस वक्त। अब जो है वो सही जगह वोट पड़े और सही जो मतलब जज्बे के साथ जो है वो अवाम ने हमारा कराची की साथ दिया और हमने मतलब बेहतरीन नुमाइंदगी हासिल की इस शहर से। दूसरी बात यह है कि हम 18वीं तरमीम के तहत हमारे हाथ ज़ाहिर बंधे हुए, यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हम ऑपोजिशन में बैठते हैं। फिर भी चाहे आप असेंबली का आप उठा लें, हाल देख लें कि हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं, हमारे जो एमपीएस हैं, वो मुसलसल आवाज उठाते हैं, मुसलसल वो बिल्स को वो करते हैं प्रेजेंट और हक की बात करते हैं आवाम की, जो उनको रिलीफ दिलाने की कोशिश। वज़ीर आज़म आपका है कराची के लिए। इसके बाद तरक्याती फंड जो अब जो है, जो कुछ भी जो है मुझे
اچھی طرح سنجیدگی نظر نہیں آتی. پرائرٹی عوام نہیں ہے, عوام کے لیے نہیں ہے یہ گورنمنٹ, اپنے لیے گورنمنٹ ہے یہ, عوام پرائرٹی نہیں ہے. کیونکہ آپ کو کسی نے کان میں یہ کہہ دیا ہے, آپ کو لایا گیا ہے, آپ کو بٹھایا گیا ہے, آپ کا مینڈیٹ جینیون مینڈیٹ نہیں ہے. سال جس پارٹی نے جدوجہد کی ہو نا, تو اور جس میں وراثت اور یہ سب بادشاہت کا کوئی وجود نہ ہو, پراپر جمہوریت ہو جس پارٹی میں, آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ عوام میں سے اٹھی ہوئی پارٹی ہے, ہم آپ میں سے لوگ اٹھ کر آئے ہوئے ہیں اس کے اندر. تو آپ یہ بات تو سراسر غلط ہے. ہمارے ہاں کوئی فیملی نیمز اس طرح نہیں چل رہے کہ وہ ایک صاحب تھے, ان کے میں کتنے لوگوں کے نام بتاؤں جن کے 10-12 پھپھو, آنٹی, انکل سب پارٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہی حال جو ہے, میں یہی بتائی کہ میں یہی حال جو ہے نون لیگ میں بھی تھا, یہی پیپلز پارٹی میں. بانی جو ہے نا جمہوریت میں بادشاہت کے, وہ یہ لوگ نہیں, دیکھیں بانی یہی لوگ رہیں گے. پہلی بات بانی یہی لوگ رہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سندھ کی, جیسے کہ آپ سندھ کی بات کر رہے تھے, تو میں اسی پر آتی ہوں کہ سندھ کے اندر ہم لوگ, ہمارے ایم پی ایز اپنی مدد آپ کے تحت اس قدر کام کر رہے ہیں کہ آپ لوگ مطلب گراؤنڈ پہ اتر کے تو دیکھیں ان حلقوں میں جس میں وہ ہے. دوسری بات, جو ترقیاتی ایلوکیشنز جو ہیں اس کی پلاننگ ایسی ہے کہ ایک اینٹ بھی جو ہے نا وہ صحیح جگہ لگے گی جب جو ہے وہ ایشوئنس کب لگے گی؟ 5 سال کے بعد لگے گی. نہیں, آپ فکر نہیں, اس 5 سال میں لگے گی, بالکل لگے گی. کراچی میں لگے گی, کراچی کے لوگوں کو کچھ ملے گا. ٹھیک ہے سر, آپ کی طرف آؤں گا, آپ کی طرف آؤں گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی سنجیدگی, کوئی واقعی عوام پرائرٹی ہو, عوام کو کچھ ملے گا, اور عوام ہی واقعی 5 سال میں پاکستان کے اندر خوشحالی, بلیک میل ہو رہے ہیں اتحادیوں کے ہاتھ. آپ تو بلیک میل ہوتے رہے ہیں ایم کیو ایم کے ہاتھوں, آپ کو تو اچھا تجربہ ہے سر. آپ سے اچھا کون نہیں جانتا, آپ کو تو سب پتا ہے. لیکن ہم سے اچھا مینیج کرنا بھی کوئی نہیں جانتا. آپ تو اچھا مینیج کرتے ہیں, ماہر ہیں آپ تو. کل بھی جو ہے نہیں, یہ سیاسی وہ ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, ڈائیلاگز ہوتے ہیں. دیکھیں نا, لوگوں کو آپ عزت دیں گے تو آپ پولیٹیکل وہ موو کو لے کے آگے چل سکتے ہیں نا. جب آپ کسی پر اعتماد ہی نہیں کریں گے, شک کی آپ کو جو ہے وہ اینک لگی ہوگی آپ کی آنکھوں پر, اور وہ اینک چونکہ کسی کی دی ہوگی تو اس لیے پھر آپ کو جو ہے وہ شک ہی نظر آئے گا ہر طرف. تو جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ مطلب ٹیبل پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ڈائیلاگ سے مسائل کو حل کرنے کی ہمیشہ بات کرتے ہیں. اور ہم نے تو ٹیبل پہ جو ہے وہ اس ملک کے 90,000 قیدیوں کو چھڑا کے لے آئے تھے. ہم تو اتنا بلیو کرتے ہیں ٹیبل پہ اور ڈائیلاگس پہ, ٹھیک ہے نا. ہم تو وہ سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں نا. اب محترمہ کہہ رہی تھی کہ جی ہمارے ہاں وہ کوئی وراثت کی اور کوئی خاندانی سیاست نہیں ہوتی. میرا خیال ہے, اگر میں میری تھوڑا سا میموری کا مسئلہ ہے, شاید 5 افراد ہیں ممبر پارلیمنٹ کے پرویز خٹک فیملی کے, بھائی بھی اور پتہ نہیں کوئی اور بھی خواتین بھی ہیں ممبران ان کی, جاگیر ترین صاحب بھی, فلاں پتہ نہیں کتنے سارے لوگوں کے خاندان ہیں. اور پھر ٹکٹیں تو ان کے جو بڑھتی ہیں. اب ان کے الیکشن کے وہ رزلٹ بھی دیکھ لیجئے جن میں وہ جسٹس صاحب کی وہ کمپلین, مطلب بہت ساری ہیں نا. جمہوریت کی تو بڑی داستانیں ہیں نا, 22 سال میں بڑی داستانیں ہیں. اگر وہ کھل جائیں گی تو پھر اس طرح کے تو بہت سارے پروگرام کرنے پڑیں گے, لیکن اس پہ ہم اپنا وقت کیوں ضائع کریں. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی عوام کی طرف جس طرح کی آپ نے وہ بات کی کہ جی توجہ نہیں ہے, پرائرٹی, ٹھیک ہے نا. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں. ہماری پارٹی کے جو وجود میں آنے کے جو نکات تھے ان میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ جی طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, ٹھیک ہے نا. ہم اس پہ جو ہے وہ فرم بلیو کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور آج ہم مطلب اس بات پر بھی بالکل جو ہے اپنی شہید رانی کے الفاظ پہ قائم ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس 22 سالہ جدوجہد کے بعد یہ جو ہنسی نے یہ بتا دیا کہ محترمہ والی پیپلز پارٹی, سن لیں, میں نے یہ نہیں کہا, آپ ہنسی میں بتا دیا کہ یہ پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے. آپ وہ یو ٹرن کی بات نہ کریں سر, دیکھیں بے نظیر صاحب والی پیپلز پارٹی ہے, یہ زرداری صاحب کی بات ہے. جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں مجھے کرنے دیں بات, ٹھیک ہے نا. دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر اس وقت واقعی عوام کی حکومت ہوتی, جمہور کی حکومت ہوتی, سر سیاسی خانہ بدل چکی ہے نا. یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں, ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں. آپ کے پروگرام میں جب میں لاسٹ ٹائم آیا تھا, لاسٹ ویک آیا تھا, پی ٹی آئی کی ایم این اے بیٹھی ہوئی تھی, آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیجئے, ریکارڈنگ چلائیے گا. انہوں نے کہا جی ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے, یہ جو وزراء آئے ہیں دوسری پارٹیوں سے آئے ہوئے ہیں, ہم کیسے اعتماد کریں ان کے اوپر, ہمیں تو اعتماد ہی نہیں ہے. ان کی پتہ نہیں کہاں پر جو ہے نا وہ سنجیدگی کس کے ساتھ ہے, اٹینشن کس کے ساتھ ہے, اور ان کی محبت اور چاہت کس کے ساتھ ہے.
انہوں نے اس پروگرام میں کہا, آپ کے پروگرام میں, وہ آپ چلائیے گا ریکارڈنگ کسی دن, پتہ چل جائے گا. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. اب وہ نفیس لوگوں کی بات اب اگر مجھے ٹائم دے کرنے کا, بڑی مہربانی, ٹائم لمیٹڈ ہے. بڑی مہربانی آپ کی سر منگی صاحب, آپ کی بڑی میڈم, آپ کی بڑی مہربانی. ملک کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے, سسٹم چلنا چاہیے, عوام پرائرٹی ہونی چاہیے, پر بدقسمتی سے عوام پرائرٹی نہیں رہی. ہمیشہ عوام کے ساتھ دھوکا ہوا ہے. خان صاحب نے بھی عوام کو سہانے خواب دکھائے تھے. 17 مہینے کوئی عوام کا بھلا نہیں ہوا. بحران اور بحران ہے. حکومت اپنا ٹرم پورا کرے, لیکن اس حکومت کو کسی غیر دشمن کی ضرورت نہیں ہے, یعنی کہ اپوزیشن سے کوئی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ہی لوگ, قریبی لوگ, اتحادی, وہی ان کے لیے کافی ہیں. جو باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں, جو جس بھی پارٹی میں جاتے ہیں وزیر بنتے ہیں, جیسے فواد چودھری صاحب ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی میں نے ان کو وزیر دیکھا ہے, فردوس عاشق امان صاحبہ کو, اور جو کاف لیگ میں بھی وزیر دیکھا ہے, اور تحریک انصاف میں بھی وزیر. یہ کس طرح وزیر بنتے ہیں, ان میں کیا ایسی چیز رکھی ہے, اور ہر جگہ یہ کیسے فٹ ہوتے ہیں, یہ تو بہتر آپ ہی جانتے ہیں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.